बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज की चौथे शर्त सतर छुपाने का बयान। नामाजेर चतुर्थ शर्त सतर ढाकार विवरण। सवाल, सतर छुपाने से क्या मुराद है? प्रश्न, सतर ढाका बा आवृत करार मर्म की? जवाब, मर्द को नाफ से गांठने तक अपना बदन छुपाना फरज है। उत्तर, পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত নিজের দেহ ঢেকে রাখা ফরজ। यह ऐसा फरज है कि नामाज के अंदर भी फरज है और बाहर भी फरज है। এটি এমন একটি ফরজ যা নামাজের ভিতরেও ফরজ এবং নামাজের বাইরেও ফরজ। और औरत को सिवाय दोनों हाथ लियो और पाँव और मुंह के तमाम बदन ढाकना फरज है। আর মহিলাদের জন্য হাতের তালু, পা ও মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা ফরজ। अगरचे औरत को नमाज में मुंह छुपाना फरज नहीं। মেয়েদের জন্য যদিও নামাজ পড়তে গিয়ে মুখ ঢাকা ফরজ নয়, लेकिन गैर मर्दों के सामने बेपर्दा खुले मुंह आना भी जायज नहीं है। কিন্তু ভিন্ন পুরুষদের সামনে অনাবৃত মুখে বেপর্দা আসাটাও জায়েজ নয়। सवाल, अगर सतर का कोई हिस्सा बेला कसदन खुल जाए तो क्या हुक्म है? প্রশ্ন, অনিচ্ছাকৃতভাবে সতরের কোনো অংশ খুলে গেলে তার হুকুম কি? जवाब, अगर चौथाई आजू खुल जाए और इतनी देर खुला रहे जितनी देर में 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम कह सके तो नमाज टूट जाएगी। उत्तर, যদি এক চতুর্থাংশ খুলে গিয়ে 3 বার সুবহান রব্বিল আযীম বলার মতো সময় পর্যন্ত খোলা থাকে তবে নামাজ ভেঙে যাবে। अगर खुलते ही फौरन ढाक लिया तो नमाज सही होगी। আর যদি খোলার সাথে সাথে ঢেকে ফেলে তবে নামাজ শুদ্ধ হবে। सवाल, अगर कोई शख्स अंधेरे में नंगा नमाज पढ़ ले तो क्या हुक्म है? প্রশ্ন, কেউ যদি অন্ধকারে নগ্ন দেহে নামাজ পড়ে ফেলে তবে তার কি হুকুম? जवाब, अगर कपड़ा होते हुए नंगे बदन नमाज पढ़े तो अंधेरे में हो या उजाले में नमाज ना होगी। उत्तर, কাপড় থাকা অবস্থায় নগ্ন দেহে নামাজ পড়লে তা অন্ধকারে হোক কিংবা আলোতে নামাজ হবে না। सवाल, अगर कसदन चौथाई आजू खुले तो क्या हुक्म है? প্রশ্ন, ইচ্ছাকৃতভাবে সতরের এক চতুর্থাংশ খুলে ফেললে তার হুকুম কি? जवाब, कसदन चौथाई आजू खुलते ही नमाज टूट जाएगी। उत्तर, ইচ্ছাকৃতভাবে সতরের এক চতুর্থাংশ খোলার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ ভেঙে যাবে। सवाल, अगर किसी के पास कपड़ा बिल्कुल ना हो तो क्या करे? প্রশ্ন, কারো কাছে কাপড় আদৌ না থাকলে সে কি করবে? जवाब, अगर किसी तरह का कपड़ा ना हो तो किसी अवती से बदन ढके। उत्तर, কোনো রকম কাপড়ই যদি না থাকে তাহলে অন্য কোনো কিছুর দ্বারা সতর ঢেকে নেবে। মাসলান, दरख्तों के पत्ते या टाट वगैरह, যেমন গাছের ছাল পাতা বা চট इत्यादि। और जब कुछ भी सतर ढकने को न मिले तो नंगा नामाज पढ़ले। আর সতর ঢাকার মতো কোনো কিছুই যদি না পাওয়া যায় তবে নগ্ন অবস্থায় নামাজ পড়ে নেবে। लेकिन इस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना और रुकू और सजदे को इशारे से अदा करना बेहतर है।
কিন্তু এই অবস্থায় বসে নামাজ পড়া এবং রুকু সেজদা ইশারায় সম্পন্ন করা উত্তম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।